काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। इसे कमाना पड़ता है। माँ के बराबर कोई नहीं। Start with the name of Allah, who is most Rahman and Rahim. Respect teacher, worthy principal, honorable section head, and my dear students. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ ہاشمی مکے مدنی النبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ماں. لبوں پہ کبھی اس کے بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ کبھی اس کے بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی. سب سے پہلے تحفظ کا نام ہے ماں، جن کے آغوش محبت میں انسان اپنی ابتدائی کی راہیں طے کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک تمہاری ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اس لیے اپنی ماں کی عزت کرو اور ان کا احترام کرو تاکہ ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو. شکریہ. میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا، میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا، اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا. جناب اعلیٰ، ماں کے لفظ میں خلوص ہے، امید ہے، محبت ہے، شفقت ہے اور سب سے بڑھ کر احساس ہے. ماں اس کائنات کا سب سے مخلص اور سچا رشتہ ہے. ماں اہل زمین کے لیے رب کریم کا عظیم اور بہترین تحفہ ہے. ماں کی ایک دعا زندگی بنا دیتی ہے، ماں کی ایک دعا زندگی بنا دیتی ہے. خود تو روتی ہے لیکن تم کو ہنسا دیتی ہے. بھول کر بھی ماں کو کبھی نہ رلانا یارو، کیونکہ ماں کی ایک چھوٹی سی بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے. ماں نہ ہو تو وفا کون کرے گا، ماں نہ ہو تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا. یا اللہ ہر ماں کو سلامت رکھنا، یا اللہ ہر ماں کو سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کے لیے دعا کون کرے گا. ماں ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نام و بدل نہیں. ماں اہل زمین کے لیے رب و کریم کا عظیم تحفہ ہے. ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں کے نام سے ہم کا احترام کیا ہوگا. جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، سوچو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے. خدا نے جو بھی دیا ہے یہ مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. لفظ ماں اپنے اندر محبت، شفقت اور احساس کے تمام پہلو سمیٹے ہوئے ہیں. ماں اس کائنات میں سب سے سچے رشتے کا نام ہے. ماں اہل زمین کے لیے رب کریم کا عظیم تحفہ ہے. روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے. صدر دیوکار ماں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، درد مندی کا گرا قدر نقصہ ہے اور نا امیدی میں روشن چراغ ہے. ماں کی ممتا احساسات کا مجموعہ ہے اور اپنی اولاد کے لیے چھاؤں اور سرمایہ حیات ہے. صدر علی وقار اس رشتے کا کوئی نام البدل نہیں. یہ وہ ہستی ہے جو اپنی زندگی کے تمام خوشیاں اپنی اولاد پر قربان کر دیتی ہے. بچوں کو جنم دینے سے لے کر ان کی پرورش، دیکھ بھال، پڑھنے لکھنے اور ان کو کامیاب بنانے تک ماں کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے.
अल्लाह ताला हर माँ को सलामत रखे, आमीन। गोद से गोद तक हर बात सिखाती है माँ, हर रोज़ एक नया लफ्ज़ बताती है माँ। ज़िंदगी के सफ़र में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। Today I am going to deliver a speech on Mother's Day. Mother is the most precious gift in our life. She loves us, care and support us in every situation. Our mother sacrifices her comfort just to see her children happy. She teaches us good manners, helps us grow and always stands beside us in difficult times. No one can replace our mother's love because her love is pure and unconditional. From our childhood to adulthood, she works day and night of our happiness without expecting anything in return. On this special day, we should thank our mothers for everything they do for us. We should respect them, obey them and make them proud through our actions. I feel very lucky to have such a caring, loving another and life. May all mothers stay happy, healthy and blessed forever. माँ वो हस्ती है जिसका कोई बदल नहीं। माँ हमें बोलना, चलना और अच्छे बुरे की पहचान सिखाती है। वो रातों को जाग जाग कर हमारा ख्याल रखती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के तले है। इससे माँ का मकाम समझ आता है। आज मदर डे के मौके पर मैं आपको बताऊंगी, माँ सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। माँ वो हस्ती है जो औलाद के लिए रातों को जागती है, अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशें, अपनी जवानी सब कुछ कुर्बान कर देती है। शायर ने क्या खूब कहा है, माँ की दुआ साए की तरह साथ चलती है। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए बच्चा ही रहता है। आज मदर डे के मौके पर हमें वादा करना चाहिए कि हम अपनी माँ की इज्जत करेंगे, उनका कहना मानेंगे और उनका कभी दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि माँ की दुआ से ही जिंदगी में कामयाबी मिलती है। माँ से बढ़कर क्या नाम होगा, इस नाम का क्या एहतराम होगा, जिसके पाँवों के नीचे है जन्नत, हाय उसके सर का मुकाम क्या होगा। अपनी माँ का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इस दुनिया में माँ से ज़्यादा बढ़कर प्यार कोई नहीं दे सकता। अगर आप लोग अपनी माँ की हिफाजत, उनकी इज्जत सब करेंगे तो अल्लाह भी आपको नेकियां देगा, आपका ये आखिरत संवारेंगे। आपकी माँ आपको दुआ देती है, आपको सब करती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम आप माँ को अगर ज़रा सा डांट देती है, हम भी कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, आप हर चीज़ पे हमें मना करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारी भलाई के लिए हमें मना करती हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप हमसे प्यार नहीं करते, वो बहुत प्यार करते हैं। अगर उनकी डांट भी खाती है तो वो भी प्यार से ही डांटती है, ज़्यादा वो डांटती